بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهون يلا نبت جزي إنجليز الحجة ورنو كذو الحجة وستدمو أسروق أناتوش وستنن نزا أسروق أناتوش ليو بوتا يلا تشوق أناتوش ناتشو بشريعة الإسلام مالتنو بالنزي أسروق أناتوش وست مادرق كالب النقروش عندو زاري من نانساو ከወንጀል መራቅ ያስፈልጋል። ወንጀል መስራት በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ወንጀሉን ከባድ ያደርገዋል። ምክንያቱም ቀናቶቹ የተከበሩ ናቸው። የተከበረውን ነገር መዳፈር ደግሞ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድም ቁጣ ያተርፋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከበሩ ስለሆኑ ለምሳሌ رسول صلى الله عليه وسلم لا مواشت ليلا ولاي عند مواشت عيدل إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار البخاري حديث نو أني لا مواشت ليلا ولاي عند مواشت عيدل بالرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة لمن يتكبروا سلهم رسول صلى الله عليه وسلم بس حتى ولاي مواشت ليلا ولاي عند مواشت عيدل النزه يتكبروا سلا حرام عن سطو الله سبحانه وتعالى وما يرد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم بلال حرام لاي وانجل يفلق سو ظلم يفلق سو كبار ቅጣትና ቀምሰዋለን ብሏል። የተከበረ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልተቤቶችም አላህ ሲያነሳ ለስቱነ ከአሐድ ሚን النساء ያላቸው እንደ ሌሎቹ ማንኛውም ሴቶች አይደላችሁም ብሏቸዋል። ስለዚህ የተከበረን ነገር መዳፈር ዋጋ ያስከፍላልና በእነዚህ 10 ቀናቶች ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አራት ወራቶችን ጨምሮ فلا تظلموا فيهن انفسكم ነው ያለው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ራሳችሁን አትበድሉ፣ ይሄ ራስን መበደል ነውና ይላል። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ራሳችንን ላለመበደል ከተወበትን በኋላ መጀመሪያ ያለብን ነገር ከወንጀል መራቅ ነው። ትናንሽ ወንጀልም ይሁን ትላልቅ ወንጀልም ይሁን ሌላም ትናንሽ ወንጀሎች ላይ ማዘውተር ራሱ ከባኢር ያደርገዋል ብለዋል። እንደዚሁም ደግሞ ንቆ ማየትም ከባኢር ያደርገዋል ብለዋል። ትናንሾችን መራቅ የተቅዋ አካል ስለሆነ በእነዚህ ወራቶች ውስጥ አላህን መፍራት ይገባል። خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ስለዚህ ወንጀልን ታናሹንም ታላቁንም ራቅ። ተቅዋ ማለት ይሄ ነው። ወስና ከማሽን فوق ارض الشوك يحذر ما يرى ነው። ግድ ሸዋማ ምድር ላይ እንደሚጓዝ ሰው ተጠንቅቆ ነው የሚሄደውና ሁሉን ነገር ግራ ቀኙን አይቶ ሸሁን አይቶ እንዳይወጋው እንደዛ ነው መሆን ያለብን። ምክንያቱም لا تحقرن صغيرة ታናሽን ወንጀል ታናሽ ናት ብላህ እንዳትንቃት። ለምን ቢባል ان الجبال من الحصى ተራራ ማለት ከትናንሽ ጠጠር ካፈር የተጠራቀመ ነገር ነውና ግዙፍ ትሆናለች፣ ተራራ ትሆናለችና ወንጀልን አንናቅ ለማለት እወዳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።